अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल चौधरी। आप देख रहे हैं मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात। आइए देखते हैं। نعم نزلت الراية الحمراء. شوف ما مثلك شهر بك ظل سجاد دل على انفوتك. جسدي حامل اللواء على المشرعة، وهو يوم يا شهر عاشور هيجت الحزن. أرضيك جسم حسين ضال بلادك حسين